गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आम आलोचना करवा तुम इतिहास और राजनीति विज्ञान बहिर तृतीय अध्याय। प्रसंग होची इंग्रेज शासन को प्रतिरोध। पिला माने आमे माने जानिछु जे इंग्रेज माने आम देश को वाणिज्य कारोबार करबा पई आसीतिले। से माने वाणिज्य कारोबार करू करू आम देशर शासन दायित्व तांको हाथ को नेले। से माने आम देश को केवल शासन कले नहीं, आम ऊपर अनेक अन्याय अत्याचार मध्य कले। इंग्रेज सरकार को शासन रे अतिष्ठ होई आम भारतवासी तांको विरोध रे सब विद्रोह कले। इंग्रेज शासन को प्रतिरोध करने को आरंभ कले। से इंग्रेज शासन को किभली कोठी केमिति उपाय रे प्रतिरोध करा जायतिला सेही विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। प्रथम आज तुम टॉपिक रे एठी देखो देछि जेई राजगुरु। इंग्रेज माने भारत को वाणिज्य करबा पई आसी धीरे धीरे राजनैतिक व्यापार रे प्रवेश कले। से माने गोटिक परे गोटिए राज्य तांको साम्राज्य रे जोग करि चलले। आमर भारतर जेते राज्य थिला गोटिए परे गोटे तांको साम्राज्य रे से माने मिसई चलले। 1803 रे से माने ओडिशा अधिकार कले। सभा शेष रे 1803 मसिया रे से माने आम ओडिशा को अधिकार कले। यार प्रतिवाद हैला खोर्धा रे 1804 रे विद्रोह हैला। यार प्रतिवाद रे आम ओडिशा रु ये माने पाइक माने सबू एकाठी जुट होइकी इंग्रेज मान को विरोध रे विद्रोह कले। एही विद्रोहर नेतृत्व नेइथिले जोई राजगुरु। पिला माने तुमे जोई राजगुरु को विषय रे आगरु जानिछो। से कविताटी गुटे अछि नै कि जेइया पछे जीवन देला नुआई नाही मोता। सेही जोई राजगुरु से तांकर बाल्यवस्था किपरि थिला, से किपरि लढेई करथिले से विषय रे आलोचना करिबा। शहीद जोई राजगुरु 1739 अक्टोबर 29 तारीख तथा पवित्र कार्तिक मास शुक्ल नवमी तिथि रे पुरी निकटस्थ वीर हरे कृष्णपुर ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। जो राजगुरु माने आमको स्वाधीन देबा पई बा देश को स्वाधीन करिया पई इंग्रेज मान को विरोध रे लढेई करथिले एवं शेष रे कोई केही जणे विश्वासघातक लोक तांको इंग्रेज मान को हाथ रे धरै देथिला एवं इंग्रेज माने तांको बहुत नृशंस भाव रे हत्या करथिले। सेही शहीद जोई राजगुरु 1739 अक्टोबर 29 तारीख तथा पवित्र कार्तिक मास शुक्ल नवमी तिथि रे पुरी निकटस्थ वीर हरे कृष्णपुर ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। तांको पितांको नाम चांद राजगुरु और मातांको नाम थिला हारामणि। तांको पूर्व पुरुष माने खोर्धा राजांकर उपदेष्टा आध्यात्मिक गुरु थिले। सबु राजांकर जणे जणे गुरु थांती जो माने राजा को दिग्दर्शन दियंती। को जिनिस करिबा दरकार, केतेबेले को जिनिस करिवो एथि पे उपदेश देबा पई जणे जणे गुरु रखि थांती। तुमे रामायण महाभारत टीवी रे देखला पे देखिथिबो ते से रामायण राजा रो ये दशरथ राजा हो कि रामचंद्र हो याडे महाभारत रो जो राजा माने सब देखाए सेथिरे तांकर जणे गुरु थाए उपदेश देबा पई राजा को। से भलिया ए जोई राजगुरु को तांको पूर्व पुरुष माने राजांकर उपदेष्टा खोर्धा राजांकर उपदेष्टा भाव रे काम करुथिले। तेणु पारंपरिक रीति रे समान को राजगुरु बोली कुआ जाउथिला। तांको परिवार रो समतंको राजगुरु बोली जे राज परिवार गुरु रथिले राजगुरु बोली कुआ जाउथिला। बाल्य काल रे जोई राजगुरु संस्कृत रे अगाध पांडित अर्जन करथिले। से माने जेतु गुरु तेणु सबु शास्त्र अध्ययन करि थांती माने उचित अनुचित सबु दिग्दर्शन देवे। सेतिपई से माने बाल्य अवस्था रे जोई राजगुरु संस्कृत रे अगाध पांडित अर्जन करथिले। से वेद पुराण और धर्म ग्रंथ आदि अध्ययन करी हजार हजार श्लोक रचना करिथिबारु पंडित मानक मध्य तांको विद्वान आख्या दिया जायतिला। से वेद पुराण शास्त्र सबु अध्ययन कले एवं निजे मध्य अनेक श्लोक रचना करथिले। सेतिपई तांको पंडित आख्या दिया जायतिला। राजसभा रे तांकर आविर्भाव। जोई राजगुरु राजा दिव्य सिंह देव को राजसभा रे प्रथमे जने पंडित भावे नियुक्ति पाइथिले। आम ओडिशा राजा दिव्य सिंह देव तांको राजसभा रे से प्रथमे राज पंडित भाव रे जोग देथिले। तांको पिता चांद राजगुरु को मृत्यु पर से मंत्री तथा राजगुरु भावे अधिष्ठित हेले। तांको पिता को मृत्यु पर से राजगुरु मंत्री भाव रे अधिष्ठित हेले। तांको ज्ञान गारिमा रे मुग्ध होई आठगड़ राजा धनंजय हरिचंदन जयदेव
ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇକରି ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଯାଇନଥିଲେ। ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ନାବାଳକ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ରାଜା ହେଲେ। ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ସେତେବେଳେ ନାବାଳକ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ରାଜା ଭାବରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଯେହେତୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ନାବାଳକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଭାବେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ 1798ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶାସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷମତା ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଶାସନର ସମସ୍ତ ଦିଗ ସବୁ କ୍ଷମତା ସେ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମରିଗଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେସବୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସେମାନେ କଳହ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ଏଭଳି ଏକ ସଙ୍କଟକାଳୀନ ସମସ୍ୟାବହୁଳ ସମୟରେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ମରୁଡ଼ି ହେଲା, ଇଆଡ଼େ ରାଜାମାନେ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସଙ୍କଟକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପାଇକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଖଡ଼ାଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ପାଇକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ସେ ପାଇକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଖଡ଼ାଶାଳ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ପାଇକମାନେ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଉପାୟ ଖୋଜିଲେ। ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସକ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋର୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ କବଳିତ କରିବାକୁ କୂଟନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଲେ। ଇଂରେଜମାନେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସବୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ରାଜାଙ୍କୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଲେ। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ହରାଇଥିବା 4ଟି ମରହଟ୍ଟା କବଳିତ ପ୍ରଗଣା ଯଥା ରାହାଙ୍ଗା, ସରାଇ, ଚବିଶକୁଦ ଓ ଲେମ୍ବାଇ ଫେରି ପାଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦିଆଗଲା। ଇଂରେଜମାନେ ବୁଦ୍ଧି କରିକି ସେମାନେ ଭାବିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଆମ କଥାରେ ରାଜି ହେବ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ହରାଇଥିବା 4ଟି ପ୍ରଗଣା ଯଥା ରାହାଙ୍ଗା, ସରାଇ, ଚବିଶକୁଦ, ଲେମ୍ବାଇ ଫେରେଇ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ଲୋଭ ହେଲା। ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ରାଜା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଇଂରେଜମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ତାହା ସେମାନେ ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଗଣା ଦେଲେନି କି ପଇସା ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲେ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କୌଣସି ପ୍ରଗଣା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେଇଥିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ରାଗି ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିବେ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।